Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamammi kulli su'li wa ma'mul ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah ahli baitihil kiram was-sahaba al-qurba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in midin wa khususan ila arwah al-imam al-Hasan al-Basri wa sayyidina al-Junaid al-Baghdadi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidina Syekh Muhammad Salman al-Madani al-Maulana jaddina Syekh Muhammad Al-Asad bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Muhammad al-Banjari wa Syekh Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa Salim Ibrahim ya masyayikhina mu'allimina wa zawil huqqalina ajma'in wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba kitabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin amma ba'du. Jamaah musalla Darul Rahman yang berbahagia, pada kesempatan subuh ini akan dibacakan masih Mawizul Sufuriyah lah, yaitu hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadi Asyar, Al-Hathu ala zuhdi fid dunya, yaitu anjuran agar kita ini bersifat zuhud pada dunia, yaitu tidak terlalu cinta kepada dunia tapi mencintai yang menciptakan dunia tadi. An Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddih qala, daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapaknya, daripada kakeknya. Qala, beliau berkata, akhbarani Aliyun qol, daripada Sayyidina Ja'far adalah, yaitu telah mengkhabarkan akan aku Sayyidina Ali tadi. Qol, beliau berkata, kisah Sayyidina Ali. Ja'a Aliyun ila baitihi, telah datang Sayyidina Ali tadi ke rumahnya, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau masuk ke rumah tempat tinggal Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Para'aha qaidatan, maka Sidin lihati oleh Sayyidina Ali ini, melihat bini Sidin, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sedang duduk. Wa Salman al-Farisi baina yadaiha. Nah, ada pelong pelayan Sidin ya, kalau pelayan Nabi kita nih, Salman al-Faris, di hadapan Sayyidah Fatimah tadi. Yang fusyulaha sufan wahya tagzal, yaitu memberikan menjulung besi kita satu kain bulu wol suf, dan sedangkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau sedang menenun kain. Faqala laha, maka ujar Sayyidina Ali lawan Sidin, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia. Sidin mengiau bini Sidin, aindaka sayun tud'imina ba'laki, apakah ada di sisimu sesuatu yang cagar engkau jamu, engkau makannya suamimu tadi. Jawab besi gitu tuh, wahai umanya nih, adakah makanan? Jawab besi gitu telah. Qala, maka ujar Sayyidah Fatimah,
wallahi ma indi syai', demi Allah kada napa-napa abahnya besi kita tah. Walakin hadhihi sittatu darahim atani biha Salman gazaltu biha sufan. Tetapi wahai suamiku tadi, ini ada duit bisa kita 6 dirham yang telah menyerahkan kepada aku Salman, nang mana sebagai kita hadiah aku mananun dengannya akan kain supah apa tadi wallah, wa uridu an ashtari biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, dan aku berkehendak dengan duit ning ini hendak menukarakan makanan gasan Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Nah, putri Rasulullah itu begawi juga ya, kalau emang teman-teman anak Nabi kada begawi. Nah, ini sudah cucu Nabi kada ya kan. Pengoler pulang. Nah, Faqalalah Aliun karramallahu wajhah, maka ujar Sayyidina Ali, ya karimatan nisa, wahai nang paling mulia seluruh wanita tadi, hatiha mana nang 6 dirham tadi, pawada'atha fi kaffihi, maka sidin julung lawan nang laki tadi. Berapa? 6 dirham. Fa kharaja Aliun karramallahu wajhah liyabta'a biha ta'aman, maka keluarlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah hendak menukar makanan tadi, menggunakan jatah tadi. Nah, duit bini ya kalau. Fa idzan birrajul qa'imahu yaqul, maka tiba-tiba rahatan Sayyidina Ali ke pasar tadi hendak menukar makanan, ada seorang laki-laki nang berdiri dan berkata, may yuqridillahal waliyal wafi, siapa nang berkenan menghutangi Tuhan nang maha pelindung lagi maha mencukupi. Nah, ini munnya salah paham, Tuhan tuh susah aja, miskin aja jadi minta hutangi. Nah, itu orang ada paham di mantik tak. Maksud yuqridillah sini menghutangi Allah ini maksudnya barang siapa nang beramal, bersedekah atau berinfak di jalan Allah, maka seakan-akan menghutangi Allah, bahasa kita, bahasa kias lah, bahasa kinayah tadi. Padana Aliun panawalahu sitata darahim, nang naran orang alim ya, kalau orang wali pulang hati bersih mendengar nang naran Allah nih. Nah, bergetar Sayyidina Ali, ayo aja Sayyidina Ali ulun sarahakan 6 dirham julungan nang bini tadi. Namun kita tak 6 nek sadi dirham aja kan bujulung ya kah. Nah, beda dah. Sidin kada pian ka 6 dinarnya. Wa dakhala ila manzili Fatimah sofral yadaini, akhirnya sin bulik ke rumah kada jadi nukar makanan, duitnya habis disedekahkan tadi. Nah, datang sin masuk ke rumah Sayyidah Fatimah dalam keadaan tangan kosong. Falamma nadharat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha, manakala melihat nang bini nih laki kada mau napa-napa, paraathu faridal yadain bakat naran, maka tadi mau duit 6 dirham cagaran bawa makanan gasan anak Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, sekali datang tangan kuang bakat menangis. Nah, ini orang alim nang kayak itunya, bibinian tuh menangis aja senjatanya. Kalau orang Banjar lain, guru nom mama itu. Nah, kadanya benar duit nang 6 dirham tadi kemana-mana habisnya abang nih. Kalau orang Jablay aja, lalu panjang ayatnya. Nah, lalu suujun aja macam-macam. Ini kada ya kalau naran alim ini menangis saja. Nah, menangis itu kita kada tahu pulang orang nang wali-wali ini biar.
Faqalallaha maka ujar Sidina Ali manakuni nang bini sidin tadi. Ya karimatan nisa, wahai yang paling mulia seluruh jagat perempuan di alam. Mayubkik, apa nang menyebabkan pian menangis? Pokolat maka ujar Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ya bena ammi Rasulillah, wahai anaknya paman Rasulullah. Mali arak farigal yadain, aku hanya bingung bersedih tadi melihat tangan pian kosong kadang dibawa kaganangan Hasan Husain belum makan. Itu benar ya? Itu bisa kita tah. Qala laha maka ujar Sayyidina Ali, ya kalimatan nisa, wahai nang paling mulia wanita tadi. Aqrattuha Allah Ta'ala, aku menghutangi Allah Ta'ala 6 dirham nito. Ini orang bukan nang wasil pendir ya Allah. Nah, qolat ujar nang bini sidin Sayyidah Fatimah, apa nih? Laqad wafikta, sungguh pian termasuk kurang nang diberi Allah hidayah petunjuk tadi. Cak bahasa kita ayo enggak artinya mungkin gasan agama, gasan Allah Ta'ala tadi. Gasan ba'amal. Padahal membabinyan kita sedih bener tuh pian. Uyo sudah bercari itulah upahnya timbul dipakai nang laki bersedekah semuanya. Kada gampangannya lah. Nah, wa kharaja Aliun yuridan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jar Ali daripada melihat bini-bina pusang bina sedih nih. Ayo baik mendatangi Rasulullah hendak berkisah. Fa idza bi arabin ma'un. Jadi sedihnya Sayyidah Fatimah tadi tak pandang Sayyidina Hasan dan Husain kada makan. Itu benar ya? Nah, ada Sayyidina Ali ini pulang nang naran sudah disedekahkannya, ayo menghutangi Tuhan tadi. Baik melangi Nabi sudah kayak ini mintuha. Fa idzan bi arabin ma'ahu naqatun yaquduha. Sakalinya tiba-tiba Sayyidina Ali sebelum bertamu Nabi nih di jalan bertamu orang Arab dusun. Jadi kita naik guru kan yang mentah Arab Badawi. Dan Arab Badawi nang hirang dusun tadi membawa unta nang dinaikinya. No, untanya gagah nahap. Padana minhu aliyun pokol, sakalinya urang Arab Badui tadi memarakil Sayyidina Ali. Pokola ujarnya, ya Abul Hasan, oi abahnya Hasan bahasa kita. Jadi Arab tuh kan pakai kunyah, jaka mengiurang tuh kan menaran si Anu, abahnya si Anu, umanya si Anu. Kayak tuh ada orang kita itu jolo, nah, bini si Anu, laki si Anu. Wahai Abah Hasan, tukari untaku nang nahap ini, istri hadhihin naqata minni, tukariakan untaku nang gagah nina. Qala mama Isya, ujar Sayyidina Ali, ulun pun kada bisi duit, bisa kita tah mapil pulus. Jorong ini ya kalau mapil pulus. Qal ana abi uka bita'khir, ujar Arab Badui kada papa, jaka bahasa kita kada papa broe. Jaka bahasa itu ulun hutangi, ulun talaan ulun hutangi, kena aja bayarnya santai aja. Nang penting nah ulun jual untane kena bayarnya kada papa. Qala maka ujar Sayyidina Ali, pabikam berapa gerang harga unta ini? Jaka bahasa kita ini nih hammer nih kah? Tunggangan nang harat nih hammer kah dulu himar. Temurah himar ya kalau hammer nih. Berapa gerang nak dilapas? Maka ujar Arab Badui bimiati dirham,
Kada banyak 100 dirham aja. Kalau dinar kan perak, kalau dirham tuh emas mata uangnya. Makanya sebenarnya rupiah ini bila hendak tinggi nilainya, patokan tuh emas, jangan dolar, lucut di bungli Amerika. Nah. Qala ujar Sayyidina Ali. Qadis taraito. Nah, lamun kaito ayo menakun bayar badudi ditokari aja kita nih 100 dirham. Fa idzah wa bi arabin akhir ja'ahu nang naran membawa kendaraan hanyar. Wah, unta nang gagah tadi. Ada pulang orang Arab Baduy nang lain mendatangi Sayyidina Ali menaksir aja kita nih. Pina bagus anunya hammernya tuh deh. Tunggangannya. Qala ya Abul Hasan atubi'u hadhihi naqah, wahai abahnya Hasan, Sayyidina Ali nih, jual kah? Jak besi gitu lah, jual kah untan nih? Nah, unta pian nih jual kah? Gal, naam, yes ya kita, oke. Bikam ya. Ujar Arab dusun piro. Punya Jawa sebelah. Berapa? Maka di Sayyidina Ali kasampatan nek tempul orang hendak. Nya ngali mencari orang hendak nang bian. Gagawean di sini diandak dulu teh. Bisalah simiati dirham 300 pang manggar 300 dirham. Karena orang menawar-nawar kan gugurin berapa ya kalau yang penting modal 100 dulu. 300 mandak Sayyidina Ali. Qala istarituha ujar Arab dusun. Bah, sutil ban harga 300 nito. Orang berduit ya, Pak. Ini bilang berduit nih pian rasa murah taros. Dapatnya nang kada berduit asalalang taros. Foto kare ujar nang Arab dusun teh 300 dirham. Oke. Panaqadahul a'rabi salasami'ati dirhamin. Maka membayar tunai cash. Nah, kadebun cash. Cash kontan si Arab Baduy ini 300 dirham. Kata aku diremihan yo nang hirang-hirang nang Arabnya kalau nyon banyak di dusun besi unta. Ya kita nih menang di pelihari di ujung mana kabagananya, tapi hadangan betuyok bisinya sapi kuda macam-macam. Nah sampai daerah mana yang tak ajib menonton TV ada sama menang hadangan se-M harganya sampai 3M hadangannya. Umak jurung kanal benar gitu kontan 300 dirham. Summa akhadha bizimamin naqah pada fa'ilahi, maka ambillah laun tali unta tadi dibawanya oleh Arab Baduy. Maka Sayyidina Ali cair berapa? 300 bun. Berapa bun? 100. Ujung berapa? Nah nang hilang pokoknya bini berapa tadi? 6 aja. Nah 300 200 berhasil. Fa aqbala ila manzili Fatimah radhiyallahu taala anha. Nang naran cair kayak pala lakin mun cair kayak Pak. Anu muha ampih terbalik 5 ampih. Boleh menuju rumah. Nah, cagar makan enak nih. Falamma nazarathu tabassamat. Naran bini melihat laki pina kandal bawaannya. Wah, ampih yang menangis. Besar kayak 7 sekali nilai binian nilai. Bila laki mau duit tuhnya, bah, nang kayak pejerang orang sangitnya. Laki cair mau kandal, bah, senyum doang. Nah, summa qala. Kemudian berkata Sayyidah Fatimah, "Mahadza ya Abul Hasan, dapat rezeki di mana nih wahai abahnya bisa kita cairnya pindah kandal amplop."
Qala Ali, uji Sayyidina Ali, ya binta Rasulullah, wahai putri Rasulullah, istaraitu naqatan bi ta'khirin bi mi'ati dirhamin. Tadi ulun artinya menukar seekor napa? Onta, tapi pembayarannya dengan tempo, diberi tempo. Nah, jaka sebulan kah kada papau jarna ampun onta sakalinya napa? Nah, bi'tuha bi 300 dirhamin naqdan, maka ulun jual onta nang 100 dirham tadi dengan harga 300 dirham dibayar cash, nah, kontan tunai. Qalat laqad ufikta, nanya Sayyidah Fatimah tuh itu aja perkataannya, pian termasuk sungguh orang nang dapat petunjuk Allah, taufik Allah tadi. Ya kita tuh barakallah, mudahan pian berberkah. Nah itu hilang dah nang kayak ngeten apa deh, nang anam apa tadi. Tsumma kharaja Aliyun karamullahu wajhahu min indiha yuridun Nabi alaihi salatu wasallam. Kayak ngeten sidinal min tuha hendak mendatangi Rasulullah. Falamma dakhal min babil masjid nadhar ilahi Nabi alaihi salatu wasallam mutabassama. Tatkala sudah masuk Sayyidina Ali dari pintu masjid, nah ke rumah Nabi kita Madinah, dan Sidin lihat oleh Sayyidina Ali Nabi kita tabassama, puji orang martapura mesam. Nah, diambil dari kata tabassam Arab, mesam itu bisa kita smile, senyum. Napa bahasa Banjar senyum tu lah? Takurihing kali hum kah? Falamma ata wa sallama al Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi datang mengucapkan salam, mencium tangan Nabi kita, jadi kita telah faqol, maka ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan atukhbiruni au ukhbiruka, jaka bahasa kita tuh aku kan nang bekesah, ikam kan nang bekesah. Nabi tahu sudah paham. Nyata ayo kalau nang di langkah 7 Yusidin melihat sahabat nang macam-macam dari belakang, kada perlu menoleh pinandu Nabi kita. Qala bal tukhbiruni anta ya Rasulullah, kadu saulun kan bekesah. Ulun tadi hendak bekesah tapi pian tak tahu pian. Nah, pian jikin bekesah sudah. Pokoknya maka Nabi kita bersabda, ya Abul Hasan, wahai abahnya Hasan, hal ta'riful arabiy alladhi ba'akan naqah wal arabiy alladhi ishtara minka naqah. Ikam pinandulah siapa Arab hirang Baduy nang menjuali ikam unta toh lawan Arab hirang nang menukari unta ikam tu tahulah. Jak bahasa kita tah tahulah engkau hai Ali siapa dua ikung Arab nang hirang nito. Faqala Allahu wa rasuluhu alam, ulun kada tahu pun nang tahu Allah dan Rasulnya aja. Nah, faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi kita bersabda, tubalak bakhir-bakhirnya Ali, beuntunglah engkau. Nah, bagus ya kita wahai Ali, uktita qardan lillahi ta'ala sittata darahim, engkau sudah memberikan hutang karena Allah Ta'ala. Engkau tadi babnya kita bersedekah bahadiah karena Allah sebanyak 6 dirham. Fa'atakallahu ta'ala 300 dirhamin, maka Allah membalas mengganti akan engkau 300 dirham. Hamni Sayyidina Ali belum dikasih kalau tahu Nabi kita cuma apa? Hah? Nah, nyenang maha tahu awalnya kalau badala kula dirhamin khamsina dirhaman, Allah gantikan 1 dirham milik engkau dengan 50 dirham. 1 dirham dibalas 50 kali 6 pas kalau fal awal Jibril wal akhar Israfil alaihi wassalam. Wa riwayatin ukhra al awal Jibril wal akhar Mikail. Nah, jadi Nabi Arab hirang nang pertama tuh Jibril,
nang kedua Israfil tapi di riwayat lain menyebutkan juga nang pertama Jibril, nang kedua Mikail. Ini bakawal aja nih toh. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pakacil makacil lain toh. Nah, Mikail sekalinya Jibril menyamar lah. Wal haditsul akhar minal masmu'at, artinya kita bahasa kita nih. Lamun urusan ba'amal bersedekah jangan giel-giul. Giel-giul itu kita apa? Ragu-ragu. Duit 50 ribuannya masih git. Ribuan buruk aja gini aja. Nah, ngalih ini ilmu tingkat dewa yang sedekah nih. Ilmu yang paling termasuk tingkat tinggi karena kan ada sini ariwaannya. Jam berapa gelang dah? Walum lah. Sudah kenyang juga tadi mah bisa paling nama madar bener semungan. Wal haditsul akhar minal masmu'at an Ali radhiyallahu taala anhu. Di hadis yang lain yang pernah didengar dari Sayyidina Ali langsung kepada Nabi kita, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'il. Bermula sedekah itu jar Nabi apabila keluar dari tangan ng pemiliknya maka dia stop di tangan Allah sebelum sampai ke tangan ng meminta. Patatakallama bi khamsi kalimat, dan sedekah tadi bersuara dengan 5 perkara apabila dia disedekahkan. Awaluha tekul, nang pertama ujar nang harta ke benda nang kita sedekahkan. Kuntu sogiran pakabbartani, aku adalah kecil halus tapi maka engkau besarkan aku. Dengan sebab sedekah nilaiku nang kecil jadi besar, sepele jadi besar. Wa kuntu qalilan fakatsartani, dan aku sebenarnya sedikit tapi engkau menjadikan banyak. Nah, walaupun nilainya sedikit tapi jadi banyak berkat sedekah. 2. Nang ketiga wa kuntu aduan fahbabtani, dan aku sebenarnya harta ini termasuk musuh, bisa mulah lupa, bisa mulah engken, tapi engkau jadikan aku harta nang dicintai berkat sedekahmu tadi. 3. Nang keempat wa kuntu faniyan fa abqaitani, sebenarnya aku apa panah itu bisa kita harta nang kada kekal cagar binasa, tapi sebab engkau bersedekah kau jadikan aku kekal. Nang kelima wa kuntu harisi fal ana sirta harisuka, fal ana sirtu harisaka, itu tah. Dan aku sebenarnya menjaga diriku sendiri, sekarang kau jadikan aku menjaga akan engkau. Nah itu sedekahnya. Jangan kita berspekulasi lawan Tuhan ya bersedekah nih. Nah, kontan kah atau bertempo kah kes Tuhan membalas tadi. Ini sama pian tuh lah, bunyi nang jakat 2,5 tuh aja tuh. Nah, kakain aja gin ganap akan nisuk haul setahun aja gin aja. Padahal jangan dibagi 12 tuh halus ya kalau. Cuma anak setahunan gonol. Sekalinya pernah asam malibuk ya, asam malibuk. Jadi bila kita perang lawan hawa nafsu kita tuh, bila anak bahagia bersedekah macam-macam. Warawaan Makhul Asyami rahmatullah alaih, dan telah meriwayatkan Makhul Asyami rahmatullah alaih, qala idza tasaddaqal mu'min sadaqatan radiya biha anhu wa nadat jahannamu. Apabila bersedekah seorang mukmin dengan sedekah nang ridho dengannya daripadanya, maka berserulah api neraka.
Nah, ya Rabbi i'dzan li bisujud syukran laka. Wahai Tuhanku, izinakan ulun hendak basujud batarima kasih lawan pian. Api neraka jahanam. Anunya napa teh? Basaru lawan Allah. Faqad a'taqtu ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam min azabi. Faqad a'taqta lah. Ulun bari izin hendak basujud syukur lawan pian, sesungguhnya pian telah melepaskan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad daripada siksaku sebab sedekahnya. Ujar api neraka. Li'anni kuntu astahyi min Muhammadin alaihi salatu wasallam an u'adziba hadam min ummati. Dan ulun wahai Allah, ujar api neraka, sangat supan, sangat malu. Supan bener. Artinya lamun umat Nabi Muhammad nih cagar ulun siksa, maka ulun supan bener. Maka ulun bersyukur pian lapasakan umat Nabi Muhammad daripada siksaku. Wala buddali min ta'atik, dan tidak bisa tidak pastilah ulun mentaati engkau tadi. Wa nazalat hadhil ayat ala fadli sadaqah, maka turunlah keutamaan ayat sedekah ini dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah olehmu dari harta mereka itu sedekahnya untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka, yaitu hati mereka dari penyakit, dan doakanlah atas mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketenangan bagi mereka, dan bermula Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi yakni doa wa wastighfaruka tumakninatan lahum innal talaqat qabbala minhum wa qabila minhum, tadi Allah menerima sedekah tadi. Wa qala ta'ala itu, dan lagi surah At-Taubah pulang ayat 104. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu sadaqat. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengambil semua sedekah tadi. Nah, ya kita kan arti sedekah nih, siapa yang berilmu jar Nabi kita, fal yatasaddaq bi ilmihi man kana lahu ilmun nih, siapa yang berilmu bersedekah dengan ilmunya. Siapa yang berharta kaya bersedekah dengan hartanya, kaya kekayaannya. Siapa yang bisi kekuatan tenaga bersedekah dengan tenaganya. Siapa yang berisi ide pendapat yang bagus, maka bersedekah dengan pendapat ide yang bagus tadi. Terakhir bersedekah dengan doanya. Nah, jika nang kita sebulanan nih, seikung ada bersedekah teh, gula, kurma, ya kah, bubur, misalnya, satrop. Membukakan nih, karena labihannya pulang tak pakai pulang gasan orang betat darusan. Nah ini nangjar Nabi, lepaskanlah dirimu dari api neraka meskipun dengan separuh kurma bersedekah nih. Bisa kada dong bersedekah separuh kurma leh. Nah, cuma artinya walaupun separuh kurma itu ditatak dua, iya tuh melapasakan api neraka. Nah ini berkenaan dengan ini nih. Nah ini pas harjaannya riwayatnya. Jangan ada puasan keluar susu kopi nih. Mana tadi lah. Nah ini nih. Ilmu nabi sedekah sab'u khisal. Nah ini. Kata olehmu bahwasanya di dalam sedekah itu ada 7 karomah, 7 keutamaan.
Awaluhan yang pertama anna sadaqata tafuku raqabatak. Sedekah itu melepaskan pinggulu, apa pinggulu bisa kita? Leher dari apa? Pasungannya, dari pasungan api. Ya kan harta itu kena melilit kita. Kalau Nabi SAW, Nabi kita pernah bersabda, Inna sadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu Nabi dapat menolak 70 pintu daripada bala musibah. Nah, wasani annaha tobibuk. Nang kedua sedekah itu menjadi tobib. Napa tobib? Obat dokter kita, penawar. Di kampung aja tuh lah orang tuh kaya raya, dermawan, sakampungan dimakaninya, disantuninya, dibaikinya. Kira-kira ada nang misalnya anak jadi maling, anak menyuntan macam-macam, ada tuh melawan-lawan. Lawannya sadar kada purunnya, baik aja bosnya jalan kita aja. Nah itu tuh masuk menangkal bala juga tuh. Ini mendasar engken jurang banyu diganggam kada titik cam apa. Nah, nang kedua jadi tobib penawar lah. Kalau Nabi SAW dalilnya, ani nang bunuh habib betakun dalilnya menujar. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah sakit kalian, obatilah garing-garing kamu semua bisadaqah dengan sedekah. Artinya lamun kita garing syariatnya lah obat bertambah, baik itu obat yang secara medis atau apa jurungan herbal kah? Nah, sisanya sedekah, cukup syarat sudah. Warabi yang keempat annaha tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan marahnya Tuhan. Bisa kita apa tuh? Memadamkan murkanya Allah. Seperti sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Nah, Allah aja tuh kada murka mun kita bersedekah. Kadusa nang Allah Ta'ala bian orang tuh pindah kada senang lawan kita, dengki lah sari muar aja lawan kita tah bari ya pian bara sebalik duit 100-200 pian bari titir tuh pian ampinya sangat pian tok sakampungan dipujinya pian seorang asalnya muar pada lawan sidin tujar mah dapatnya uncoy lawan baras di bari tarus. Baikan mana sidin jar. Nah itu tak. Sama lakian tuh bila bini pindah sangit bawa shopping. Langsung deh borong semuanya tuh di DM kita bisa kan. Pasar borong semuanya. Nah itu manusiawi ya karena baik makanya Nabi bila orang nang jahat tuh balas dengan kebaikan tadi. Wal khamis nang kalima annaha ulfatun lil ikhwan. Sedekah itu menyatuakan hati sudah persaudaraan. Nah ya kalau apalagi THR jaga turun nih. Nah, war apa seperti sabda Nabi as-sadaqatu hadiyatun tahadu tahabbu. Nah itu hadisnya. Sedekah itu sebagai ungkapan saling kasih, saling memberi, maka salinglah kalian memberi agar saling mengasihi atau menyayangi. Ya nalancak bilang candra mata lah hadiah lah macam-macam. Itu sudah ajaran Nabi kita tuh. Udah nang bubuan palentin nang itu jepang ya. Nah, terdahulu Nabi kita sudah melajari. Wasadis nang keenam annaha riqqatun fil qulub. Sedekah itu melunakkan hati nang keras. Nah, ya kalau nampak pengarasan gitu. Seperti sabda Nabi SAW, man wajada fi qalbihi qasawatan falyunshiris sadaqah. Siapa yang mendapati hatinya tuh keras bagaikan batu, maka perbanyaklah menebar sedekah supaya maras lawan orang. Wasabian yang ketujuh annaha tazidu fil umur. Nah, siapa anak panjang umur, kada nang betiup lilin nang happy birthday tuyul itu kada. Nah ketujuh memanjangkan umur itu sedekah.
Tapi menang tahun berselamatan lah, potong apa deh. Kowe itu membagi makanan minum, oh itu termasuk anu juta. Menjangkan umur juga ya kalau makan di orang, mengimungi orang. Seperti sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tarudul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Nah berkanan itu pas saya penutup riwayat Hukia telah dihikayatkan. An Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada bini Nabi kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Annam ra'atan atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahari ada seorang ibu-ibu, seorang perempuan mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qad yabisat yadahal yumna, sakalinya tangan kanannya kaku, kada kau bergerak-gerak, mati sebelah. Napa bahasa kita tuh? Kayak kada ada urat, kada kau digarakakan. Kipa kah? Stroke kah? Oh intinya mati sebelah kayak itu sudah. Pokoknya ya Rasulullah, maka jadi bini-bini tadi, wahai Rasulullah, adfa'ullah hatta yuslih yadai wa yu'iduha ilal halatil ula. Ulun berharap mudah-mudahan Allah menjauhkan penyakit ulun dan membagusakan tangan ulun ini seperti sedia kala. Nah Nabi, maka tangannya ini mana mati sebelah gosong hapulang. Apa gosong bisa kita? Hangit hilang kayak imbah dipanggang api. Faqala Nabi SAW, maka ujar Nabi kita, malladhi aibas yadak, apa gerangan nang maulah mati dan gosong tanganmu nang sebelah kanan ini. Nah qala lalu bakesa ujar bini-bini tadi, ra'aitu fi manami ka'anal qiyamah qad qamat. Ulun wahai Rasulullah melihat dalam guring ulun bermimpi seakan-akan hari kiamat sudah terjadi. Wal jahim qad su'irat, dan api neraka sudah dinyalakan. Wal jannata uzlifat, dan surga sudah dibukakan, didekatakan. Wasaratin nar udiyah, dan api neraka sudah dibakar bernyala-nyala. Apa nih udiyah? Apa kita neraka diulah banyak anu jurang-jurangnya bahasa kita tah. Para itu fi wadin min audiyati jahannam walidati, sakalinya di antara jurang-jurang jahanam neraka api neraka tadi ada mama ulun ada sekalinya di neraka situ. Wa fi yadiha qit'atan min suhmin wa fi yadihal ukhra khariqatan saghiratan tutki biha minan nar. Tetapi nang sangat aneh ulun lihat di tangan mama ulun itu ada sepotong daging gajih lamak sisa. Jak kita cengor kan model lamak sapi toh. Model sisa daging nang apkiran pun bakas potongan nang engken deh. Nah, nang paling sakit. Dan ulun lihat pulang kain buruk salambar nang menyelamatakan mama ulun daripada api. Jadi daging lawan apa tadi? Kain buruk mengumbah api tadi supaya jangan menyentuh mama ulun dari api neraka. Nah, di dalam mimpi nih. Qultu mali araki ya ummah fi hadzal wadi wa kunti muti'atan li rabbik wa radin anki zaujuki. Ujar nang bini-bini tadi, kenapa pian ini wahai ummahku timbul berada di neraka jahanam nang ini, dan maka pian ini bahari waktu hidup di dunia termasuk orang nang taat pa ibadat, dan pulang abah nih laki pian tuh, abah ulun laki pian itu orang nang soleh lawan ridho lawan pian lawan bininya, karena maka pian masuk neraka bahasa kita tuh. Faqalat li, maka ujar nang Umma, ya benati wahai anakku, nah tersayang nih, ani kuntu bakhilatan fid dunya, aku bahari nakai waktu hidup di dunia engken bakhil pelit. Nah
Fahadza maudhi'ul bukhala, inilah wahai anakku neraka, tempat tinggal orang-orang nang bakhil nang kikir. Qultulaha, maka aku bertanya lawan mama ulun, wahai Rasulullah, ma hadhihi suhmah wal khariqah allatani arahuma fi yadaki tadi. Nipang napa nih nang sisa kulimbit daging nih, lamak daging nih lawan kain buruk. Napa nang berdua nang ini timbul ada di tangan pian? Qalat, ujar mama ulun, hadhihi sadaqatul lati tasaddaqtu bihi ma fid dunya. Ini pengena kae saumur hidup mama hidup di dunia, dua nang ini aja nang mama pernah bersedekah. Daging sisa nang sakitnya jaka dapat daging tuh kurban kan gitulah. Jaka nang dibariakan tuh nang cengor-cengornya itu nang kulit-kulit nang berbulu nang bina kasar itu. Nah kadah aku lalu memberi daging tulangnya jaka tulang dibagi-bagiakan lawan cengor nang lamaknya sisa lamak. Dan kain buruk bakas nang ini aja nang pernah mama bariakan lawan urang. Nah jadi kita nih lamun ada baju nang layak-layak juga mun buruk penjabuk yang dibebariakan itu banam meja. Nah lamun masih layak pakai biar secondnya lah ada apa-apa. Ini sudah buruk jabuk bakas dibariakan pulang. Diupdate status pulang dulu, streaming pulang. Sadang ngangannya itu. Hah? Jangan nang bagus nang di streaming nang kadang bedeh anak mencari like lawan subscriber aja nang daging buruk tadi, daging sisa lawan kain buruk tadi. Wa ma tasaddaqtu fi jami umri illa bi hadhil khaliqah wa suhmah. Aku nak kaya kada pernah bersedekah selama hidupku kecuali dua buting nang ini aja, kain buruk lawan sisa lamak daging nang sisa-sisa aja. Pak itu dan itu jangan pernah mama bariakan. Fa ana utki bihi menar wal azab an nafsi. Sakalinya nakai nang dua nang ini nang menolongi mama. Jadi sampai api itu kada kawa menyentuh awak mama nih. Jakanya kada denang dua nang ini nah. Habis sudah awak mama ikam. Qultulaha aina abi. Nah, betakun abah. Lalu ulun takune umaulun wahai Rasulullah, abah pama di mana? Timbul pian lagi namanya nyolongan masuk neraka. Qalat ujar mama ulun, huwa kana sakhian, abah hikam termasuk orang nang dermawan pemurah. Nah nih berarti ajal sakoleh lalakian nih kada pemalar, bini nang pemalar di sini. Kebanyakan membayar kebanyakan aja, sana aja jenang bini. Nah, nih ampun kada menyindir ya Allah, cuma mengisahkan aja. Wow, askia fil jannah ujian nang mama tu abah hikam tenang menandak tahu di hati sidin di antara orang-orang nang dermawan di surga paji itu ilal jannah maka bagagas ulun datangi abah ke surga wahai Rasulullah. Wa idzan walidi qaimun ala sati haudik ya Rasulullah yuskin nas. Sakalinya ulun lihati abah ulun berdiri di tepi telaga Kausar pian sedang meminumi manusia. Ya khudul kas min yadi Aliin wa Aliin min yadi Utsman wa Utsman min yadi Umar wa Umar min yadi Abu Bakar Siddiq wa Abu Bakar Siddiq minka ya Rasulullah. Ulun lihat abah ulun mengambil gelas daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengambil gelas pian daripada Utsman, Sayyidina Utsman mengambil gelas daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengambil gelas minum daripada pian wahai Rasulullah. Fakultu maka ulun tanya, ya abi wahai abahku, inna walidati imra'ata akil mutiyah li rabbiha waradin anti anha wahya fi wadi kadza fi jahannam. Wahai abahku, kenapa umaku istri pian nang taat pa ibadat lawan Tuhan dan orang nang pian ridhoi jadi bini nang pian sayangi, kenapa pian lihat takkan jemaah mau masuk neraka? Bisa kita tak. Wa anta tuskin nas min haudin Nabi SAW. Sedangkan pian asik menginumi orang manusia daripada telaga Nabi wahya atusyana
nang manusia nang banyak kehausan miliaran manusia nang ini bini makan pian lupakan mama ulun. Nah Pa'tiya surbatan min ma jaka mama nih bari isa tiguk barang sidin kehausan di dalam di jurang neraka situ. Nama kau jarna abah iya benati wahai anakku tercinta tadi. Inna walidatak sesungguhnya ibumu fi maudhi'il buqala wal usat wal muznibin. Dia diandak Allah di tempat orang-orang yang kikir, orang-orang maksiat dan orang-orang yang berdosa. Wa inna Allah ta'ala harrama haudin Nabi SAW, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan air telaga Nabi SAW ini atas orang nang bukola pelit, wal usat orang nang maksiat, wal muslimin orang nang pendosa. Jadi telaga Nabi ini hai anakku minuman kausar ini haram atas orang nang bakhil, maksiat dan pendosa. Qolat makau jenang bini-bini tadi fa akhaztu minhu ka'san bikafi min ma'ili usribaha. Maka ya Rasulullah ulun gasak ngambil kita ulun rabuti. Nah gelas nang di wadah abah tadi ulun ambil apa nih di tangan tau bisa kita ditangkap kenapa tuh ulun bawa kena ke jurang neraka tadi gasan meminumi mama. Sakalinya napa palam masyaribat hendak meminum mama ulun sami tu sautan yakul sakalinya malaikat bakuciak. Nah malaikat penjaga bakuciak ay basallahu ta'ala yadak semoga Allah mematikan kedua tanganmu. Jita suqital asir bakilah engkau telah berani masuk mengambil air telaga Nabi gasan meminumi orang nang pelit dan maksiat kepada Allah. Pantabah tu paidza yadaya ya bisa maka ulun terjaga dari tidur ulun sakalinya ya Rasul tangan ulun mati sebelah dan hangit kita deh. Nah gara-gara marabutin apa tadi banyu kausar. Faqala Nabi SAW maka Nabi kita pun bersabda Abdurra bika bukhlu walidati kifid dunia telah mencederaimu keapikan, keengkenan, kebakhilan ibumu di dunia pakai falaha fil uqba maka bagaimana nanti di akhirat kata Nabi. Summa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian berkatalah Sayyidah Aisyah anna Nabi SAW qad wada'a usahu ala yadiha maka Nabi ini pemaras kasih sayang sidin ambil tongkat Rasulullah itu sidin andak di tangan menghangit nang kipak mati tadi. Pokoknya maka Nabi kita berdoa Ilahi biru'yallati haqqan anha antusliha yadaha wahai Tuhanku dengan berkat kebenaran mimpi yang ia lihat maka bagus sembuhkanlah tangannya pasaluhat yaduha alal makani pasorat kamakanat maka berkat Nabi kita SAW menyentuh tongkat itu sembuhlah tangan ng bini-bini tadi seperti sedia kala. Nah jadi kita ambil hikmah jadi sini intinya jangan giel-giel tadi bila urusan akhirat urusan agama. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, mendapat rahmat dan sabar bagian Rasul bisirin Nabi wa Nabi bisiril Fatihah.